আমার বই রবপতি মর হেবে চমক আমার বই রবপতি মর হেবে চমক গুলি কই দেবি বাবলা নাসনা গমর নন্দনা গমর নন্দনা কই দেবি सत्य से राधापुर के जमी से राधा घर पर बात घर में किसी नहीं देखी ठगा कुछ कथा एंता दुति के अनवर कौन करो रानी शुरुआत की है আর মই যদি ঠিক কি না এ পাট ঘাট সব জানি ठगा के बाबू নদর বলা তোমার ফোঁটা দাঁড়ু টানা গো কে বাবু নদর বলা बाबू को तुम्हार কথা মতো লড় বলা করছে যদি আমি কথাটা কই দাও জিমি আর তোমার কথাটা লাগো কে বাবু নন্দর বলা जोरे पीछे तो दोस्ता भी हां नीति में लड़की पर कोथा के पहला ना बोले कि हिंदुस्तानी हो हां और पान पीला बोलना है पान बोल बाबू को बाबू को माना कोई दे जीवी बापो दोनों मी गो जीवी बापो दोनों जवानो बसानो करे कोई जा तो हम चला नहीं गो तो हम चला
दृश्य duti ka यार तो लेट पक्ष बाजी इन चकले जगह राधा रापथन को बचाबो काले कासी हो दुआरे कासी हो दुआरे काई लगाबी होते कोई बाबा राधा सिंह द्वारे का देखा राधा रापथन को बचाबो काले कासी हो दुआरे काले कासी हो दुआरे तीनों राधा दे पराचे तीनों राधा दे पराचे ये छुड़ा ସବୁଥିରେ ଗୁଟେ ମାରିଦେଲେ କଣ ଚଲବା କାଟି ଦେବ କାଟି ହେବା କାହିଁକି মনে পড়লা মন আজ্ঞা গুটে দিকে প্রশ্নটে করিদিলি পেন্টিং সালে আজ্ঞা মতে যেতে গলা লাই লাগছে আর যেতে গলা কহিদা বটিকে বলছি কামরিকে পদে দিলে কামরিকে বাবু ব্রহ্মা কৃষ্ণঙ্কর গাই চুড়ে দিলেন যেতে ব্রহ্মা কৃষ্ণঙ্কর গাই চুড়ে দিলে 100 বছর পরে গাই আন কৃষ্ণ কে গাই দিলে আর কেতে হাত ঝগড়া থাকলো আজ্ঞা কেনা দিলে পুরা পরিচয় হইয়া গেল আমি জানি বলে কই দিবে আগম বর্ধন আগম জানালো বাবাটা কোয়ে হিজো পাপুরে বাতো হিজো পাপুরে না দেখো করে না ইও দেখো আপনি দেখি হচ্ছে কালে খা আগম বর্ধন আগম জানা কৃষ্ণ দরে কোলে খা দিলাম রাধা কৃষ্ণ সিংহ দরে কোলে খা দিলাম নমস্কার রাধা
আছে তারপরে দুটো কুমোরে হচ্ছে সেই কুমোর না অনেক বড় আধা কোটি না না দেখা সেই কুমোকে দর্শন যে नहीं बोले बोला बना बोला बना आसबाजी चंद्रसेना नहीं ना चंद्रसेना नाची नाची मोला चंद्रसेना नहीं नहीं जाने चंद्रसेना होई दे ये निहाती रहा देखो दा के बाहरी बा बाहरी बा এটা তো গাড়ি দিন দুটো জেলা গাড়ি নেন আর গাড়ি দিলে দুটি দিন নিলে ইকনা রানী বাহরি যা রে ini তাকে দিলে দুটি ভালো হচ্ছে না बाहरी भितारी हमारे कथा बाहरी का भीतरी मेरा मूल तार मैंने कलाबार शुरुआत करी पैन दवा पैन मुँह धोई दे पैन बोला कुछ 6 बजे पी दे पूरा बड़ टाटा छोटा नहीं गोटे 14-15 मिनट यार नहीं कराई प्रश्न पड़ला गुंदरी को नहीं बोला क्या क्या स्टाइल कर में हुए राधा कृष्ण के गठिया करना फोटो है हमारा दुति कृष्ण के है